नमस्कार दर्शक बंधु ए वीडियो माध्यम रे आपण मान किछि वार्ता देबा चाहूँ भाई मन हमर गाँ गाँ मेडिकल ले आसी जन ब्लड कैंप करबे छै ठीक আছে आमे निशा विश्वास में ब्लड देबो छै जाओ आमके असुविधा बेले काम देसी बाकी जेते बेले हमर अंचल लोक माँ बापा भाई बहन जाओ जदि रक्तचयन पड़वे छे आमे ब्लड कैंप मेडिकल जाइत्री ब्लड कैंप ताकि हमको ब्लड दरकार अछि सेते बेले नाई ब्लड स्टॉक ना भाई मन आमे तो जेते ब्लड डोनेट कर छे एतकी बेर तो नाकली किरसिन हमर एही गाने सी गाने ब्लड संग्रह एला बोलकरी हमके न्यूज किंबा पेपर माध्यम में बात से हम सुन छे बाकी आमे देखु छे ठीक अच्छा आमे दरकार पड़ছে সেটি বেল গলা বেলকে কিন্তু মেডিকেল নে আমকে স্টক নিয়ে গেল কই দেবে আছে ভাই মন যদি গাঁ গলি নে যদি আমি রক্ত দান করব তাহলে আমকে যদি সুবিধা নাই পাই পাবছে বলে আমি भी টিকে শপথ করবা কথা আমি ডাইরেক্ট দেব আমি রোগীকে সাহায্য করব এটা গোটা শপথ করবার আছে ব্লড দেবো আমি ব্লড নাই মিলছে কেতে বেলে বলে স্টক নিয়ে বলবে ছে আমি শপথ করব আমি ডাইরেক্ট ব্লড দেব ভাই মন কিছু দেখি নাই পারু সাহায্য করকি নাই পারু ভাই মন আমার গাঁকে ব্লড আছে ব্লড দেখে কোন লোককে সাহায্য করে পারবো এতকি তো করে পারবো ভাই বেশি কিছু নাই করলে ভাই মন এতকি সাপোর্ট করা আমার অঞ্চল নেই আমি ডাইরেক্ট দেবার চেষ্টা করব হ্যাঁ এমকি আমার ভাই জুড়ে দিচ্ছে যাকে ব্লড দরকার আছে তার ব্লড দরকার আছে যাকে ব্লড দেবার আছে দুই 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 লোককে কই দিছে যাকে ব্লড দরকার আছে আর যাকে ব্লড নেবার আছে কি ব্লড দেইকি সাহায্য করবা কাছে আসছে আই ভাই মন কেতকি অনুরোধ করবিছে নম্বর দেবিছে যে কি আমার সুখ দুঃখর সাথী ব্লড দেবার কাছে আগ্রহী করি বাহারি করে বহুত কাম করলা আছে যাকি अभिषेक बेहरा जाकी नंबर लोड करा 9178223231 भाई मन फोन करबा आगे केत नंबर बेड आय काय नाय कोन गाँ में आइला छे कोन ग्रुप लोड आय एतकी कोई गिरी तमे जोड़े देवा सो फोन करी ताले तुरंत आमे पहुंचबो हैला आउ करे नंबर कोई रखुचे सेव कर रखा 9178223231 भाई मन जदि मोर वीडियो भल लागला सहमत करा